कोटा Act 2 scene 6 नहीं. This scene takes place outside Shylock's house. Jessica, disguised as a boy, elopes with Lorenzo, taking some of Shylock's possessions. ଜିନିଷ ନେଇକି ପଳେଇଲା. She is quite ashamed of her boy's disguise and of her thievery. thievery जो thief कला से theft कला ଆଉ जो disguise ତା boy ତା lover ର disguise ମାନେ ଛଦ୍ମବେଶ ସେଥିରେ ସେ ashamed. At the end of the scene, Antonio informs Graciano of the winds favorable for sail and of Bassani's departure to Belmont before the scheduled hour. So, Antonio informs Graciano of the winds favorable for sail. ତେଣୁ କେମିତି ଫେଭରେବୁଲ ଅଛି ତାଙ୍କର ସିପ୍ ପାଇଁ ହେଲା. and of Bassani's departure to Belmont, ସେ କେମିତି ବେଲମଣ୍ଟ ଗଲା before the scheduled hour. ଆଚ୍ଛା. The scene emphasizes the mutual desires of Jessica and Lorenzo, which bridge religious and cultural differences. Okay, which bridge religious and cultural differences. जो cultural difference अच्छी ହେଲା ଆଉ जो religious difference अच्छी से ଦି ଜଣଙ୍କର desire ଏକା ଆସୁଛି mutual desires ହେଲା ଆଉ so they are somewhat they have similar opinion. Okay, so scene 6 रे एटा Venice रे before Shylock's house enter Graciano and Salarino masquer. अच्छा ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଡିସଗାଇଜ ଅଛନ୍ତି. ଓକେ, so Graciano କହିଲା this is a penthouse under which Lorenzo desired us to make stand. penthouse ମାନେ the house with a projecting roof. Okay, ଗୋଟେ roof ବାହାରିଛି ତାର forming an overhead shelter. ଗୋଟେ shelter ଭଳିଆ ଅଛି ନା ରହିପାରିବେ ଲୋକ. ବୁଝିପାରିଲ? ଗ୍ରାସିଆନୋ କହିଲା ସେ କଥା ଯେ ଲରେଞ୍ଜୋ ଆମକୁ ଏଇଠି କହିଛି. ସାଲାରିନୋ କହିଲା ହିଜ୍ ଆୱାର ଇଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପାଷ୍ଟ. ତାମାନେ ହଁ ମେକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଡିଜାୟାର ଟୁ ମେକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାନେ ଟୁ ୱେଟ୍. ହିଜ୍ ଆୱାର ମାନେ କ'ଣ କହିଲା ସେ ଦି ଟାଇମ୍ ହି ଗେଭ୍ ଅସ୍ ଇଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପାଷ୍ଟ. ହିଜ୍ ଆୱାର ହେଲା ଇଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପାଷ୍ଟ. ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଗ୍ରାସିଆନୋ କହିଲା and it is marvel he outdwells his hour. Okay, outdwells delays longer than his appointed time and it is marvel ମାନେ marvel ମାନେ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ. for lovers ever run before the clock. ଏଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି କାରଣ lovers always come before the time. ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି before the appointed time. So ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା it is surprising that he should come later than at the appointed time because lovers always come before the time fixed by them. ହେଲା. ସାଲାରିନୋ କହିଲା 10 times faster Venus pigeons fly to seal love's bonds new made than they want to keep obliged faith unforfeited. 10 times faster Venus pigeons fly. So Venus pigeons. Venus, the classical goddess of love, rode in a chariot. Okay, rode in a chariot. Okay, Ratha, drawn by doves. Doves of Venus are quick to seal
the promises made by new lovers. Lovers are always in greater hurry to keep a new engagement than they are to keep their marriage promises. हाँ, obliged faith. अच्छा, हाँ, unbroken ଯେମିତି ଏଟା unbroken ହବନି, unforfeited ହବନି, ହେଲା, ମାନେ ସରି unbroken ହବନି ମାନେ ଯେମିତି ବ୍ରେକ୍ ହବନି, ହେଲା, unbroken ମାନେ ସେମିତି intact ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଓ 10 times faster Venus pigeons fly to seal love's bonds new made, huh? than they are wont, huh? अच्छा, want to keep obliged faith unforfeited. Graciano कहला, that ever holds, who riseth from a feast, with that keen appetite, that he sits down, ମାନେ ସେ ବସିବାଠୁ, who leaves a banquet, ଯେ ଭୋଜି ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ ଗଲା ବେଳକୁ, ସେ ତାର ସେ ଆପେଟାଇଟ୍ ଥିବ କି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲା ସେ ଆପେଟାଇଟ୍ ରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବେଶୀ ତାର ଭୋକ ଥିବ ନାଇଁ କି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଭୋକ ଥିବ, that ever holds ମାନେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ସେ କହୁଛି, ହେଲା, who riseth from a feast with that keen appetite that he sits down. Where is the horse that does untread again his tedious measures with the unwetted fire that he did pace them fast? ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ହର୍ସଟା ଯେମିତି ଯାଇଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ, ହେଲା, ସୋ ସେମିତି ଆଉ ସେ ଆଉ ଥରେ ଯିବ କି, ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ, ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ପିରିଟରେ ଆଉ ଯିବନି, ଅନବେଟେଡ୍ ଫାୟାର, ଅनଡିମିନିସ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ, ଓକେ, ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲା ଅନବେଟେଡ୍ ଫାୟାରରେ, ଆଚ୍ଛା, ହିଜ ଟେଡିୟସ୍ ମେଜର୍ସ with the unwetted fire, ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲା ସେ ସ୍ପିରିଟରେ, that he did face them fast. All things that are with him more spirit chased than enjoyed. अच्छा, ସେଥିରେ ପୁଣି ଲେଖିଲା କଣ, all things that are with him more spirit chased than enjoyed. अच्छा, ତେଣୁ all things that are ମାନେ that exist, ବୁଝିପାରିଲ କି, where the horse that travels again over the same road on its return journey with the same energy with which it is set out, all things that exist are more enjoyed in the course of their attainment than in the attainment itself. So in the course of their attainment ମାନେ ଯୋଉଟା ସେମାନେ ପାଇବାକୁ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଜୋରରେ, ହେଲା, ମୋର ଏନ୍ଜଏଡ୍, ସେଇଥିରେ ବେଶୀ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଓକେ, ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ବେଶୀ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରନ୍ତିନି, ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ, that are with more spirit chased than enjoyed, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ବେଶୀ ସ୍ପିରିଟରେ ଚେଜ୍ କରାହଉଥିଲା, ହେଲା, than enjoyed, ପାଇସାରିଲା ପରେ ଏତେ ତା ପ୍ରତି ଲୋଭ ନଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ, how like a youngster, how like a youngster or a prodigal the scarfed bark puts from her native bay, how like youngster, a young man, younger ଟାକୁ କହିଛନ୍ତି youngster, how like a youngster or a prodigal, how like a prodigal does she return,
What? Oh, younker or a prodigal. The scarf bark puts from her native bay. Huh? So ship decorated with the flags and a bunting. Huh? Acha. The scarf bark puts from her native bay. Huh? Native bay. माने सेल आउट माने यात्रा बाहर हाँ? From her home port. हाँ? Native bay. ହେଲା से बाहर कौन how like a younker or a prodigal the scarf bark puts from her native bay huh? Native bay ରୁ ସେ କେମିତି ship ଟା ବାହାରେ hugged and embraced by wanton wind ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ uncontrolled wanton ମାନେ କଣ uncontrolled huh? wind ତା ବାଟରେ ଆସେ huh? okay ବାଟରେ ଆସେ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଉ ସେଟାକୁ ଏଠି କମ୍ପେୟାର କରାହେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଡିଗାଲ ଟା ଅଛି ନା how like a younker or prodigal the scarber puts from her native bay hugged and embraced by the wanton wind ଟା ଗୋଟେ ଓମ୍ୟାନ ଭଳିଆ unfaithful ଓମ୍ୟାନ ଭଳିଆ ଇଏ କରାହେଇଛି because it changes so easily ଆଚ୍ଛା reference is to prodigal son who wasted his money on bad omen. ବୁଝିପାରିଲ ଆଚ୍ଛା over weathered reefs how ହେଲା how like a prodigal does she return with over weathered reefs and react cells ହେଲା ସବୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇକିରି ଆସେ storm beaten sides over weathered reefs react cells ଚିରି ଯାଇଥାଏ ତା ସେଲ୍ ଗୁଡା ଆସେ with over weathered reefs and react cells lean ମାନେ କଣ ପୁରା ପତଳା rent ମାନେ କଣ ପୁରା ଟୋନ୍ ବୁଝିପାରିଲ and beggared by the wanton wind ଟାକୁ ପୁରା ଇଏ କରିଦେଇ ବେଗାର କରିଦେଇଛି ସାଲାରୀ नो କହିଲା ଏଟା ଗ୍ରାସିଆନ କଲା ତାପରେ ସାଲାରୀ नो କଲା ହିୟର କମ୍ସ ଲରେଞ୍ଜୋ more of this year after ମାନେ more of this year after ଆଗକୁ ଅଧିକା କହିବା ଆଚ୍ଛା ଲରେଞ୍ଜୋ କହୁଛି sweet friends your patience for my long abode ଏଠି abode ମାନେ delay so patience not I but my affairs have made you wait ମାନେ ଏଠି କହିଲା abode thank you for your patience while waiting for me so long okay affairs ମାନେ business matter ପାଇଁ ତମେ ଅଛ ଏଠି ହେଲା when you shall please to pay the thieves for wives when you shall please to play the thieves for wives okay ସେ କହୁଛି when you too go stealing a wife then I shall wait just as long for you ସେ କହୁଛି when you shall please to play the thieves for wives okay ତାମାନେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବେ କରିକି ଯିବେ when you shall please pay to play the thieves ତମେ thieves ହେବେ ନା for wives ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭାଗ ପଡିବ ହେଲା I will watch a long for you then ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଇଏ କରୁଛ ସେ ତାକୁ ବିଜନେସ ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିଦେଲା ଆପ୍ରୋଚ ଆସ ବୋଲି ଡାକିଲା come along here dwells my father Jew oh who is within ପଚାରିଲା enter Jessica above in boys clothes ହେଲା ପିନ୍ଧିଛି boys clothes
अच्छा जेसिका कहला हु आर यू टेल मी फॉर मोर सर्टेनिटी albeit okay although I will sure that I do know your tongue ମୁଁ ତ କଥା ଜାଣିପାରୁଛି ତଥାପି ମତେ କହ ହେଲା ଲରେଞ୍ଜୋ କହିଲା ଲରେଞ୍ଜୋ and your love Jessica Lorenzo certain and my love indeed or who loves I so much huh? And now who knows but you Lorenzo whether I am yours only it is a question ପଚାରୁଛି huh? ଛାଡ଼ heaven Lorenzo heaven and your thoughts are witness that you are okay ସେ କହୁଛି your love and desire Jessica କହିଲା here catch this casket it is worth the pence hmm? अच्छा I am glad it's पेन माने एटा एथिरे एतिकी जिंस अछि जे तो धइले भी କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ I am glad it is night you do not look on me for I am much ashamed of my exchange ମୁଁ जो पुओ हो जाइछि तेनु I am ashamed but love is blind कोन करिया पड़ियो हला lovers cannot see the petty follies that themselves commit आमे जो कमिट करूछु छोट छोट भूल हमर के देखंतिनी love is or if they could hela Cupid himself would blush to see me thus transformed into a boy Cupid भी लाज करिवो हला एडा को अनानी एटा धर हला लरेंजो कहला descend ओल्हा for you must be my torch bearer तू हबो मोर टॉर्च Jessica what must I hold a candle to my shames कहला एई जोड़ा मु तो एकरे पुओ बेस होइछि एते कोन ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲଗେଇ ଦେଖେଇବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ हैं अच्छा तो देखी मैंने टू रिवील जेसिका कहला से हला दे इन देमसेल्व्स गुड सूथ आर टू लाइट ओके एटा कहला गुड सूथ माने इंडीड अच्छा दे माने सेमलेस ड्रेस दे इन देमसेल्व्स ए ड्रेस गुडा गुड सूथ इंडीड आर टू लाइट हला एगुडा बी टू लाइट माने ओके लाइट ए माने भी लाइट अछंदी बहुत से मु एठी लाइट पुनी देखि से को जेडा बहुत लाइट माने इट्स नॉट हेवी बोली कुछ है ना हैं दे आर ऑफ लाइट बिहेवियर हैं so why it is an office of a discovery love and I should be obscured hela have to say continue କରୁଛି Jessica why it is an office of a discovery hela it is a duty that is holding of a torch to light up and reveal things why it is an office of discovery love and I should be obscured because ମୁଁ ତ ରହିବା କଥା I ought to be concealed कहला मत के देखिया କଥା नु ମୁଁ कौन टॉर्च धरिबी हैला लरेंजो कहला so are you sweet even in the lovely garnish of a boy but come at once so are you for the close night does play the run by run away close night does play the run away close night jogu ame पळेगा and we are stayed for at Basania's feast okay we are awaited कोन we are awaited हमकु stayed for हमकु के wait करचंदी हैला at Basania's feast हैला हमकु सेठी जिया पड़ो Jessica I will make fast the doors and glide myself glide माने okay adorn myself मु सजेबी हैला but adorn माने एठी enrich okay so बुझिबल
glad myself, adorn myself with some more ducats, କିଛି ପଇସା ଆଣୁଛି ହେଲା, and be with you straight, କହିଲା ପଳେଇ ଆସି। ଗ୍ରାସିଆନ କହିଲା now by my hood upon my word, ହେଲା। Graciano's masculine clothes include a hood. This seems to be a case of swearing by his hood. Elizabethans should swear by various parts of their dress, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ନା ବାଇ ମୁଁ ହୁଡ୍ ମାଇ ହୁଡ୍, ତାମାନେ ଗୋଟେ ହୁଡ୍ ଟାକୁ ଧରିକି ସେ କହୁଛି, ତାର ଡ୍ରେସ୍ ଟାକୁ ଧରିକିରି ଏ ଜେଣ୍ଟାଇଲ୍, ଓକେ, ଜେଣ୍ଟାଇଲ୍ ମାନେ ବୋଥ୍, ଏ ଜେଣ୍ଟଲ୍ ଲେଡି ଆଣ୍ଡ ଏ ଜେଣ୍ଟଲ୍ Jew, sorry, ଇଏ ମ୍ୟାନ୍, ହେଲା, Gentile and no Jew, a Gentile and no Jew, ଓକେ। ଲରେଞ୍ଜୋ କହିଲା ମାନେ ସେ କହୁଛି ସରି ଜେଣ୍ଟଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ତାକୁ କହୁଛି ଜେଣ୍ଟାଇଲ୍, କାହାକୁ? ଜେସିକାକୁ। ଲରେଞ୍ଜୋ ବିଶ୍ରିଉ ମି ବଟ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ହର୍ ହାର୍ଟିଲି, ବିଶ୍ରିଉ ମି, curse me if you like, ବିଶ୍ରିଉ ମି ବଟ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ହର୍ ହାର୍ଟିଲି, ଓକେ। ସେ କହୁଛି ବିଶ୍ରିଉ ମି curse me if you like, a very mild oath to indicate declaration of intense love, so but I love her heartily, for she is wise, if I can judge of her, ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଠିକରେ ଜଜ୍ କରିଛି ସେ ୱାଇଜ୍, and fair she is, ଓକେ, fair she is ମାନେ beautiful ବି, if that mine eyes be true, ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ଦେଖୁଛି, and true she is as she has proved herself, ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି ସେ ବି ଟ୍ରୁ ବି, ହେଲା, and therefore like herself wise, fair and true, shall she be placed in my constant soul, ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ସେ ରହିବ। କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ସେ? ୱାଇଜ୍ ହେଇକିରି, ଫେଟ୍ ହେଇକିରି, ଟ୍ରୁ ହେଇକିରି, ଓକେ, ମୋ ସୋଲରେ ରହିବ, ହେଲା। ଏଣ୍ଟର ଜେସିକା ବିଲୋ। ଆଚ୍ଛା, what art you come on gentleman away, ବୋଲି ଲରେଞ୍ଜୋ କହିଲା ତାକୁ, what art you come, ଆଚ୍ଛା, on ମାନେ କମନ୍, ବୋଲି କହିଲା କିଏ? ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍। କିଏ କହିଲା? ଲରେଞ୍ଜୋ। କହିଲା ଆସ ବୋଲି, ଆୱେ, ଯିବା ଆଉ, ଲେଟସ୍ ବି ଆୱେ, ଆୱେ ମାନେ ଏଠି ଲେଟସ୍ ବି ଆୱେ, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, our masculine mates by this time for us stay, ହେଲା। ସେ କହୁଛି our friends who are taking part in the the procession, masculine mates, they are waiting for us, ଏଠୁ କହିକିରି ଜେସିକା ଆଣ୍ଡ ସାଲାରିନୋ ଗଲେ ଏତିକି ବେଳେ, ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ରହିଲା କିଏ? ଆଣ୍ଟୋନିଓ, ହେଲା। ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଆସିଲା, ଆଣ୍ଟୋନିଓ କହିଲା ହୁ ଇଜ ଦେୟାର, ଗ୍ରାସିଆନୋ କହିଲା ସିଗ୍ନିୟର ଆଣ୍ଟୋନିଓ, ଆଣ୍ଟୋନିଓ କହିଲା ଫାଏ, ଗ୍ରାସିଆନୋ where are all the rest, ହେଲା। ଏଠି ମାନେ ଇଏ ପଳେଇଛନ୍ତି କିଏ? ଲରେଞ୍ଜୋ, ଜେସିକା ଆଉ ୱିଥ୍ ସାଲାରିନୋ, ହେଲା। ଗ୍ରାସିଆନୋ ଖାଲି ରହିଛି, ତାପରେ ଏଇଠି ଆଣ୍ଟୋନିଓ କହୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ 9 o'clock, our friends all stay for you, ସମସ୍ତେ ଅନେଇଛନ୍ତି, ହେଲା। no mask tonight, the wind is come about, ହେଲା, and change the so as to blow from opposite side direction, ସେ କହୁଛି the wind is come about, ବୁଝିପାରିଲ? wind is ଏଇଟା କ'ଣ? wind has changed, ହେଲା। Bassanio presently will go abroad, ସେ abroad ଯିବ,
କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବେଲମଣ୍ଟ I have sent 20 out to seek for you ହେଲା ମୁଁ 20 ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲିଣି ତତେ ଖୋଜିବାକୁ ଗ୍ରାସିଆନୋ କହିଲା I am glad on it ହେଲା I desire no more delight than to be under sail and gone tonight ସେ କହିଲା ମୁଁ ବି ଯିବି ହେଲା କହିଲା on it ମାନେ ଯୋଉ ଭଲ ୱିଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଛି the scene concludes with a rhyming couplet showing that the present action is concluded the rhyming couplet is Shakespeare's drop curtain अच्छा ବୁଝିପାରିଲେ କି ଏ ଯୋଉ ଡିଲାଇଟ୍ ଆଉ ଟୁ ନାଇଟ୍ କରିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଏ ଯୋଉ ରାଇମିଂ କପଲେଟ୍ ତେଣୁ ଛାଡ଼ ଏଠି ଗ୍ରାସିଆନୋ ଏଠୁ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ହେଲା ଭଲ ଯଦି ଅଛି ଆଉ ୱେଦର ବୋଲି ଗଲା